Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette vidéo est consacrée à l'exercice 7, série ENST, qui est aussi ma série que je propose à nos étudiants. Alors, cet exercice que je vais publier, Inch'Allah, tout à l'heure. Alors, l'exercice Hada, où je fais, il parle d'un haut-parleur. Un haut-parleur, c'est une source d'onde acoustique qui convertit un signal électrique en onde acoustique, en onde sonore. D'accord? On a le haut-parleur, qui est la source, placé dans l'axe et suivant X. On a une source, donc un point M ici, qui sera le récepteur. Donc alors il émet une onde de fréquence. Donc il émet une onde. Donc je m'intéresse à cette onde-là qui se propage dans cette direction. Qui sera détectée par le point M. Voilà. Donc il relie la fréquence, c'est F0. Il y a la fréquence à la source. Il émet une onde sinusoïdale, il est alimenté par une source de tension sinusoïdale, donc on continue. La source, elle est placée en X égale 0. محسوب في les données de l'exercice, يقول باللي U de 0T, ce n'est autre que A sinus de pi F0 T. On peut l'écrire A sinus oméga T. Donc X égale 0. Il me dit donc donner l'expression, la question donner donc l'expression de U fait le point 0. Donner l'expression de U en un point X donné de l'axe, c'est-à-dire quelque part sur l'axe. Donc ce sera une onde progressive. Et une onde progressive, elle s'écrira xt, qui sera égale à A sinus oméga t moins kx. Ou bien نقدر نكتبها A sinus oméga t moins x sur v. Ou l'oméga هذاك هو depuis f0. Donc il y a une différente manière de d'écrire cela. Donc ça c'est ma réponse à ma question. On va dire à quelles conditions les deux sont en phase. C'est-à-dire il y a un point x donné, U de xt, وقتاش يكون يساوي U0T en phase. واش معناتها en phase? Deux points en phase, c'est-à-dire عندهم la même amplitude en même temps. Deux points qui ont la même amplitude en même temps, on dit qu'ils sont en phase. On dit qu'ils sont équiphases. Alors, pour qu'ils soient en phase, c'est simple. Il faudra écrire tout simplement UXT égale U0T. هذا هو. Donc واش معناتها كي نشوف لهنا العبارة تاعي شوفوا مليح. هاوليك U0T A sinus اوميغا تي والاخر A sinus اوميغا تي ناقص KX. لازم يكونوا متساويين. دونك عندي A sinus اوميغا تي يساوي A sinus اوميغا تي ناقص KX. A يروح مع ال A. كي يكون سينوس الاول يساوي سينوس الثاني معناتها الزاوية هي متساويين، الزوايا متساويين، ولا كما نقولوا الأولى تساوي الثانية زائد 2 ان بي. دونك جوغي سوا هادي نكتب اوميغا تي يساوي اوميغا تي ناقص كا اكس متساويين زائد 2 ان بي، باسكو الزاوية الثانية كي تزيد لها 2 ان بي دونك elle aura le même sinus. À ce moment-là, le même sinus et le même cosinus. Alors, donc je fais ça, je simplifie, je trouve kx égale 2 nπ
d'accord, 2np, kx, donc kx ناقص kx زائد 2np يساوي صفر، donc kx يساوي 2np، و kx نقدروا نكتبوه بدالة لامدا، هو 2p على لامدا x يساوي 2np، p مع p 2 مع 2 x يساوي n لامدا. فوالا مودولو n مودولو لامدا. فوالا هذه هي العلاقة اللي لازم يحققها. صافي دير لا بوزيسيون x نتاعي، هذا الريسبتور هذا لازم يكون بعيد عليه بلامدا ولا 2 لامدا ولا 3 لامدا ولا 4 لامدا، ما يقدرش يكون باغ اكزومبل 4.5 لامدا طول ثاني، ولكن هنا ما يكونوش اون فاز. اوكي فوالا ça c'est la première condition. Alors la question d'après يقول لك indiquer une méthode de mesure de v la vitesse، c'est-à-dire اعطيني طريقه تطبيقيه باش نحسب لا فيتاس في تاع لوند اكوستيك. Alors كاين بزاف طرق مي بون je peux le faire ici. il suffit en fait il suffit regardez شوفوا مليح. قال مثلا عندي لا سورس هنا تطبيقيا، هذه في المخابر يديروها. قال عندي ام راه هنا في لا بوزيسيون اكس راهي على بعد لامدا، انايا في لوسيلوسكوب بيسك هذا هنا جو في بلاسي ان ميكروفون ام، ان ميكروفون ام يديتيكتي لوند اكوستيك، نبرونشيه مع لوسيلو، نبرونشي مع لوسيلو الميكروفون في الكانال 1 مثلا، وفي الكانال 2 نبرونشي لو بارلور. هذه يعني لا كيستيون هذه انا درتها في تي دي، مي معليش محسوب سي بور l'étudiant pour qu'il voit un peu en pratique comment on fait. Ça aurait été mieux de le faire aussi en pratique, c'est-à-dire dans les travaux pratiques, c'est mieux aussi. Ça se fait ailleurs de toute façon. Alors regardez ce qui se passe. Si je place sur l'oscillon, on dit le mode dual. Mode dual. في المود dual واش يولي نشوف لي دو سينيو. شوفوا دير في بالك باللي هنا شوفوا واش قلنا يكونوا اون فاز. في لوسيلو واش تشوف كي يكونوا اون فاز؟ تشوف السينيال تاع الكانال 1 تشوف هكذا سي اش 1، تشوف مثلا سينيال هكذا، او ميم طون تشوف سي اش 2 مثلا سي اش 2 بالروج. سي اش 2 تصيبو بون لومبليتود بالك صغيره بصح يطلع مثلا هابلي كيف اسيدي ميم امبليتود تلقى واحد منطبق على الاخر. واش معناتها راهم اون فاز، ماشي باسكو متساويين، سادير يطلع الماكسيموم عندهم هالك مثلا عندهم لومبليتود ماشي كيف بصح يفوتوا على زيرو كيف مينيموم كيف ماكسيموم في زوج في نفس الوقت. هنايا نقول لي دو سون اون فاز. انا كي نبلاصي الميكروفون نخير لا بوزيسيون باش يطيح هذا وهذا اون فاز، من بعد هذه مثلا اصغر بوزيسيون لامدا، من بعد نزيد نديبلاسيه كي نبدلو لامدا هذاك واش يصرى؟ ما يولوش اون فاز، يولو مديكاليين، ما يوليش ماكسيموم معاك ماكسيموم، ما يطيحوش كيف حتى نعاود نطيح في اون بوزيسيون 2 لامدا. في باسكو علاش لقينا بلي يكونوا اون فاز كي تكون لا ديستانس اكس هي ان لامدا، c'est-à-dire la première position pour laquelle ils seront en phase c'est lambda, la deuxième position c'est 2 lambda. donc واش نصيب بلي la première position هي lambda، نصيبهم en phase. notez la position avec un crayon sur l'axe, puis je note la position avec un crayon ici, je marque la position. المسافة ما بين les deux points وين نشوف les signaux تاعي في لوسيلو يكونوا en phase هي lambda. ou lambda نحسبها avec une règle. donc je mesure lambda avec la règle ما بين les deux points. و lambda هي v على f. lambda قريتها بلا règle. f عندي هي la fréquence تاع السينيال من GBF تاع le haut-parleur, puisque le haut-parleur est connecté à un GBF qui l'alimente en tension électrique. Cette tension est convertie en signal acoustique. Donc lambda
je l'ai mesuré à la règle. F, c'est la fréquence du générateur, du GBF. وش يبقى لي نحسب V ونحسب V. Donc هذا كامل je l'écris sur un texte. بارك الله فيكم. La suite de notre vidéo dans quelques instants.